Talai Hambai, Jangtini TTADC Hapangni Bisingte, Kaisa press meet Dakoka, Norok Jara reporters, journalists, media ni Borobrok, Chini departmental Khobor Thumnai, Japaini Runang Pilano Hambaya Paru, Tinini press meeto Angbai Dongoro Chini, Honorable EM Social Welfare and Social Education, Madam Dolirian, Oro Tongochini ICAT Doptorni Principal Officer Bishwajit Sinha, Tinini Mo press meet Mul Boktib Bonka, Tangnai Onek Bishirombe, Hojagiri, Ter, Ebong, Sangruma, Ter no Rugai. Many organizations they have been demanding Zemono Rugai Chuti Gushona Make. State government ni Thani Thango, ADC Thani Payot Sangoro Payman Porabonuka, multiple representations Rizaka, Norok Joton Shu, the Chini Kamai Thangmani Sanskriti, Chini culture, Chini Tong Samunozang, Tawaisha Mathangnan Bagay, Tipramotha, ADC Hapang Changchaito Bitomaj. Monorugino Tini, Hojagiri, Abong Sangruma Mataini Bagay, JJ Dino, or date Klaimani, a dato, Sangrumani Bagibo, Egdini Chutichan Gushona Klaka, Abong Hojagiri, Koktosan Joton Shu, Zeng Sirishitin Simi Judi Hojagiri, Shamporke, Sinan Tanganke, Morraz Amalni Simino, Hopungai, Horai, Rasablayo Musalayo, Bini Kaisa dance from no tabu Hojagiri dance in is a Punukja white. Omochole Payo, Hojagirini, Salote Horojano Chini Borogro, Hastek Nangin Sangabono, Palai Manna Nibagi, Bonobo Kaisa, Chudinidin, Sangusanaki. Chini 7th EC meeting, 22 February 2022 Sanklaika, and the executive committee of TTADC, we decided most Halino Zeng, Chuti Gushona Kaine, Zeng Shio Zini, ADC Pataro Muchini, the Brasarok Tongo, Borok or Kobza Gangiban Manu, Zetu state government, BJP IPFT government Nithani, representation memorandum Remani Porebo, Borok Omonokuno response. Angkuna একটা খবর নি কাগজ পরীক্ষা স্টেট গভর্নমেন্ট বিধানসভা অবনতি সুঞ্জাকা এবং বড় পরিষ্কার বক্তব্য রাখা আপাতত হজাগিরি বাই সংগ্রমানতি বড় কোনো ছুটি ঘোষণা খাইয়েছে নরক তিনি খবর থুমনাই নরক সিউ जों মনি আগেবো চিনি ত্রিং বিশিকতালনি ক্যালেন্ডার নো जों মান্যতা রুই Hamtorphani Amalni Simichini Raja Hamtorphani je BC calendar Omonobochen Tring BC Katal hisabe ekdin chuti ghoshona keke. And this is second biggest decision to revive our culture Chini Tong Samung Kamai Thangmanino Uddar Khainen Bagi Cheng second decision omon nahar gaite. Cheng Shio je tini edisio simi omo ঘোষণা খাইকা আগামী দিন যদি চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাকে এবা রাজ্যনি পুরা ক্ষমতা जों চালনান মানকে ইন দি স্টেট গভর্নমেন্ট অলসো তামো ত্রিং তামো হজাগিরি তামো সংগ্রমা অমতি হাইচিনি কমাই থাংমানি স্বীকৃতি মানজানি যে সালরগ্ন जों স্বীকৃতি রিনারাবো जों চাইতক নাই তিনি আরো কক্কাও যে হজাগিরি festival বা সংগ্রমা বুফুরুম নাই স্টাডি খাইমান পরনুখা সংগ্রমা কক ওয়ানসারনি কক বাইকে শুক্ল পক্ষের পরের দিনটাতে যে নিউ মুন ডে যে দিন অমাবস্যা পাই পরের দিন যে তালগাও আ তালো ভাদ্র মাস সংগ্রমা নিমতাইনো আবো চিনি তিপ্রাসা আমচায় তামো দেববর্মা তামো রিয়াং
तामो जमाते गोबांमा बरगनो संग्रमानि मतायनो जों रबो हायसे आ दिन अब छुट्टी घोषणा आंने हजागिरिनि क्षेत्रे अनेक बरं प्रश्न दंगिमानो किन्तु जों एडमिनिस्ट्रेटिवली जे तथ्य नाहारका हजागिरि फेस्टिवलनि कैसा कमिटि दङ कमिटि डिसाइड खालायनो जे ब दिन हजागिरि फेस्टिवल एंड दैट डे will be considered as the Hojagiri festival day. Adinono जों छुट्टी घोषणा की. So every year the committee will take decision. Mono tinine एवं जों हास्तेनि जत्तो तिप्रासा दाकुते बुकुक जों सानन मुजुंगु चिनी ट्रिंग थों संग्रोमांग थों गिरिंग थों चिनी मो कल्चरल रीति नीति नो जों बेलाय दाम मारनाय मनो बेलाय जों कतर खायमान उगनाय हंगायसे चिनी हानो जों उदार खायमाननाय चिनी बरं बागै जों कक सायमाननाय जों जातिनि बजाय दं मोननाय हामबाय